belai belai hamai chanja kaham puilano tiniu pandani pandafang tini phai manjak phaijak tini senior leader agini kesam MP Jitendra Chaudhary Mahochoy phai manjak phaijak sini Montri PTG Corporation Welfare Minority Department ni Montri Shuklacharan Nawatia phai manjak phaijak o amchaini MDC Padmalochon Tripura phai manjak phaijak joto samajni talphangsom phai manjak phaijak Fatar Hasteni Adongsom boskango achukjak joto ani rangsakni khajani tapuktai buhuksom tini 21তম বিশ্ব ফেস্টিভ্যাল phai manjak phaimani bagoi ang belaino খাওয়া তংথকা যখন আনো চিনি চুকলাই বথনি ওঙ্গই যখন দিন নিমন্ত্রণ খানা থাঙ্গা আং লগে লগিনো আনি নিমন্ত্রণ একসেপ্ট খাই आं साका जे नांगमानि आंनि डिपार्टमेंटनि हईते प्लास प्रशासननि हईते जे सुबानो नांगमानि आं सुबानाय हुनै लगे लगेनो आं DM नो सावै अनलाइन डिपार्टमेंट तैयै जोंनि जारा समाजनि जारा चुगलाय बुथनि जारा तांफां संनो तैयै DM office line department no tuyoi bahai kai tini tholi paribo o je bishu festival no kaham kurun khayoi naithoto khayoi pai manno plus bahai kai tao debo sini je bishu festival no tao kaham khai agini sa bahai kai kaham khai man na mono tei sing salai kai ang লগে সাকা যে আগে যেভাবে সরকার ইমানি থানায় বছর মাত্র 50,000 টাকা দিব 50,000 টাকা যে মেলা কোনো খাইমিয়া ang লগে সাকা যে মন ডাবল খাইনানি বাগৈ ডাবল স্যাংশন খাইনিখা কয়লাই যে ও বিশ্ব ফেস্টিভ্যাল আং কয়নাই ওরনি যে কমিটি ন খালি 21তম তাকলাই 22তম যেমন আগরতলা শহর আস্তমল মাঠ খাইনানি বাগৈ নরমা আং কয়নাই जोंनो खुलुमनाय जे जोंनि বিশ্ব ফেস্টিভ্যাল जोंनि तमुं सामुं जोंनि कालचार जों आगरतला सहराव खुंनाय जों जे नांगमानि सरकारनि जों साहाय्य खायनाय दं जोंनि शुक्लाचरण बाबु साका जे जोंनि समाजाव जे जाया जुगा दंमोन मनो सरकार सिमिबो कन्ट्रल खायमाया যদিও সমাজ যদিও আগুই ফেগাগায় চিনি সমাজনি চেরারক যেভাবে ধ্বংসনি পথে থাংতংখা যদিও जों याग बा याग रंगै যদিও যত সমাজ যদিও जों মন যদিও जों শেষ খাইনানি নাংখাগায় जों যদিও চেষ্টা খাইয়াগায় চিনি ভবিষ্যৎ চিনি যারা যুবক আবক যে চাই ভিনির চিনি যারা পূর্ব জেনারেশন যতন ধ্বংসং থানায় আবার মাইনো যারা সমাজনি লিড খাইতমের আং কয়নাই বস্তাঙ্গ যতন
সরকার বাই তারা এনজিও যারা সোসাইটি বড় কইনাই থানজাगाय जों फायदि जे हामिया जे सित्रा जे तिनि चेरे रक मुइ तमानि मन मोथांलायनो नैनो आनि कबरनो पाइखा जतनो खुंका बिसु चिनि बिसु आयोग लथं चिनि तिप्रा सादफा एवा आयोग लथं नक नुखुङा चिनि ए बाबा गड़िया चिनि ए जे बाबा गड़ियानि बे 7 दिननि परेनो बाबा गड़िया जोंनो नक नुखुङा जतनो गाहाम फोरोंनि दंथं आं बाबा गड़िया थानिबो कय हामबाय जतनो पाइखालिया हामबाय जोंनि बरं गोनां